नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति थर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मान आनी आज कहानी रचना करिसेंती गाल्पिक अध्यापक मलय कुमार मल्लिक। हाँ श्रोता बंधु आज हूँ अंतर्जातीय मातृ दिवस। ए सृष्टिर प्रतिटी मां प्रति आज दिनटी समर्पित। तेबे आज कहानीटी मध्य से भली जड़े मार जे निज झीर भविष्यत गाँ परिवर्ते सहर रे पाठ पढ़ा मन किंतु सहर ठारू गाँ जे अनेक भल एठारे जीवन अच्छी स्नेह ममता आदर अच्छी आपणार मनीष मान मन खोली कथा हबार भी सुजोग अच्छी किंतु आज आम समस्ते सहर मुआ इंग्राजी माध्यम विद्यालय रे पाठ पढ़ी मनीष हबार स्वप्न किंतु वास्तव जे किछि भिन्न ता आज कहानी प्रतिफलित। आज कहानी चिराचरित कहानी ठारू टिके भिन्न। यह एक शिशु और किशोर गल्प। शिशु मनस्तत्व और शिशुर इच्छा को पूरण करने को चाहे खूब सुंदर भाव रचना करिसेंती गाल्पिक अध्यापक मलय कुमार मल्लिक। तेबे कहानीर शीर्षक गाँव रे पढ़िबो सेवती। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने एजे आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे गल्पर शीर्षक गाँव रे पढ़िबो सेवती। गाल्पिक अध्यापक मलय कुमार मल्लिक। गाँवर ना पंचुपल्ली केन्दुझर और जाजपुर जिलार सीमांतवर्ती गाँ सहरठू प्राय 25 किलोमीटर दूर। गाँटी संपूर्ण मफसल। से ग्राम चौधरी मित्रभानु महापात्र घर। परिवार बोइले 3 पुओ 2 झील और स्त्री शशिरेखा। बड़ पुओ जितेन्द्र पाख गाँ जेमादीपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक। मझिया पुओ वीरेन्द्र मयूरभंज तहसिल तहसिलदार आउ सान पुओ सोमेन्द्र भुवनेश्वर संस्कृति विभाग सेक्शन ऑफिसर। बड़ झील रश्मिरेखा जड़े इंजीनियर और सान झील ज्योतिरेखा जड़े डाक्तर को विवाह करिसेंती। मित्रभानु पेशारे जड़े जमीदार थिले हेले से सबू एबे आउ नाही जा खाली चौधरी उपाधि ना सांगे जोड़ी हुई रही। बयस प्राय 70 टपिगलानी। गाँवर लोके मुरबी बांधती। मित्रभानु को नातुणी सेवती। से बड़ पुअर झील बयस 11। से गाँ स्कूल पढ़े। पंचम परीक्षा देछि। भल पाठ पढ़ुछि। अधिकांश विषय 90% रु अधिक नंबर रखुछि। भारी चुलबुलीटाए। सहपाठी शिक्षक जाए समय सेवती। प्रधान शिक्षक नरहरि बाबू ताकू लिटिल महापात्र बोली भी डाकती। 15 दिन पर परीक्षा फल बाहर। षष्ठ श्रेणी रे सेवती पढ़िबो आउ तले बसिबो नाही बेंच रे बसिबो डेस्क रे पढ़िबो। मनरे तार भारी खुशी। सेवतीर माँ सुलोचना झील पाई तांकर भारी चिंता। से गाँव रे पढ़िले ता भविष्य ठीक भाव गढ़ी पारिबनी। सहर को जाई झील को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेबा लगी स्वामी को लगे डाक्तर करवा तांकर एकमात्र इच्छा। लोकों को सेवा करिबो। मानव सेवा माधव सेवारे मन लगेबो। मनीष परी मनीष हबो। 5 जन रे जन ही बाहरिबो। जितेन्द्र बाबू स्त्री कथारे निरुत्तर जा खाली मुंड टुंगारती। एकनी सेवती किंतु नाराज कांदी कांदी जेजे को जाई कहला गाँ को छाड़ी सहर को मु जीविनी। गले ताकू रोजी दशा भोगिबा को पड़िबो। जेजे कहले तू नाको कांदुरीटा आग कांद बंद कर तापरे कह ये रोजी की तार की दशा होइछि। अल्प अल्प बोही आसीथिबा 2 धार लुह को 2 हाथ रे आखि तळु पोछिला सेवती। जेजे को कथा सुनी टिके हल्का लागिला। कहला जेजे रोजी परा मो सांग ता बापा चंपुआ म्युनिसिपालिटी ऑफिसर बड़ बाबू। 4th श्रेणी बेलू ता बापा ताको सहर को नहीं गले आउ सेठी गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़िला। देखाशुना ता बो मध्य सहर को गला। सेठार से गोटे भड़ा घर नहीं 2 महला उपरे रहिले। से जेतेबेले स्कूल रू आसे खाई दे बालकुनी ठिया हुए। गाँ भली सेठारे तार के सांग नाहांती। पड़िशा घर पुणी भड़ाटिया तेलेंगा लोक। तल महलार जी अछंती सेमाने झारखंड रू आछंती। कंपानी रे काम करती। सकाळु जाती जे संजरे फेरती। ओडिया बोइले तांको परिवार एका केही कहा परिवार सहित भाषा के साथी परिचित नुहति।
ରୋଜିସ ଖେଳିବାକୁ କି ଥଟାମଜା ହେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ସେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ବାଲକୋନିରୁ ତଳକୁ ଯାଏ, ଦେଖେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଗାଡ଼ି ମଟର ପେଁ ପାଁ ରଡ଼ି କରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗାଁରୁ ନେଇଥିବା ସେ ବାଇସାଇକେଲଟାକୁ ଧରି ଘେରି ବୁଲି ଆସନ୍ତା। କ'ଣ କରିବ, ତା ବାପାଙ୍କ ତାଗିଦ, ବଜାର ଭିଡ଼, ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ। ଘର ଭିତରଟାରେ ବୋଉ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କିଛି। ବେଳେବେଳେ ତାର ମନେ ହୁଏ ବାହାରେ ବୁଲିବ, ପ୍ରଜାପତି ଧରିବ, ଫୁଲ ତୋଳି ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବ, ମନ୍ଦିର ଯିବ। ହେଲେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠି ତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଗାଁ କଥା ତାର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଅନେକ କାନ୍ଦେ, ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ସହରଟା କ'ଣ ସବୁ କିଛି। ଗଲା ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ସେ। ଏସବୁ ମୋତେ କହିଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ବି କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦିଲୁ। ସେ କଥା ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଜେଜେ। ତାପରେ ମୋ ଦଶା ବି ସେଇଆ ହେବ କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜେଜେ ତାକୁ ତୁନି କରି ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବୋଉ ସୁଲୋଚନା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଲାଗି ଜଳଖିଆ ଧରି ଆସିଲେ। ମାଆକୁ ଦେଖି ସେବତୀ ଜେଜେଙ୍କ କୋଳକୁ ଆଉଜିଗଲା। ଜେଜେ ଟିକେ ନାତୁଣୀକୁ ଚାହିଁଲେ, ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ବୋହୂକୁ। କହିଲେ, ସୁଲୋଚନା, ଖାଇବା ଧୋଇ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମ ଏ ଗାଁ ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲୀ, ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ରହିଛି ଏକ ଆମ୍ବ ତୋଟା। ଫଗୁଣ ମାସରେ ଦୋଳ ଦୋଳ ହୋଇ ବଉଳ ଘରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସେ, କୋଇଲି ରାବେ, ପଥିକ ଶ୍ରମିକ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ପିଲାଏ ତୋଟାଏ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି। ରଜରେ ଦୋଳି ଲାଗେ, କେତେ ମଜା ହୁଏ। ଦେଖ, ଗାଁର ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦୋଳକୁ ନେଇକି ମେଲଣ ହୁଏ। ବିମାନରେ ବସି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ଅବିର ଭଳି ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଛି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର। ଚୈତି ପୁନେଇରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ମେଳା ପଡ଼େ। ବିଦେଶରୁ ପୁଅ ଆଉ ଶାଶୁଘରୁ ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତି। ଗାଁର ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯାଏଁ ସବୁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଦିଅ ଦେଖାକୁ ଭେଟାଭେଟିର କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଉ ଗାଁ ମଝିରେ ରହିଛି ଗଡ଼ିଆ। ତା ଚାରିପାଖେ ଘେରି ରହିଛି ଆମ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘର। ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ମେଳି ହୋଇ ତାସ ପୋଷା ଖେଳନ୍ତି, ମଣ୍ଡପରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି। ବିପଦ ଆପଦରେ ସଭିଙ୍କୁ ସା ହୁଅନ୍ତି। ଗାଁର ଚାରିକଡ଼କୁ ଘେରି ରହିଛି ଧାନ କ୍ଷେତ। ତା ପାଖକୁ ବାଙ୍କ କାଟି ବହିଯାଇ ସରୁଆ ନଈଧାରେ। ଉଭୟେ ଜଳାହାର ଦେଇ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ପଶ୍ଚିମକୁ ଶୋଭା ପାଉଛି ପୁରୁଣା କାଳିଆ 12-15 ବଖରା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛପର ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଚାରିକଡ଼କୁ ରହିଛି ପାଚେରୀ। ତା ମଝିରେ ନାନାଜାତି ଫୁଲକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବଗିଚା। ଏଠି ଦେଶ, ଶାସକ, ଶିକ୍ଷକ, ଚିକିତ୍ସକ, ଶିଳ୍ପୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି କାରଖାନାର ନାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଉଠୁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଂସ୍କାରୀ କରେଇଛି। ତୁମେ ତ ମୋ ପରିବାରର ବୋହୂ। କୁହ ତ, ଏଇ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ି ମୋ ପିଲା କ'ଣ କେହି ଅମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି? ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ପିଲା ଗାଁ ହେଉ ବା ସହର, ସ୍କୁଲ ସେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳ ହେବ। ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ସହର ସଭ୍ୟତା, ଆଉ ଗାଁ ମାନବିକ ଶୃଙ୍ଖଳର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏସବୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେବତୀର ପାଠପଢ଼ା। ଏବେ ତୁମେ କୁହ, ତୁମ ଝିଅ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ, ଗାଁ ନା ସହରରେ? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁଲୋଚନା ମର୍ମାହତ। ସେ କହିଲା, ସହର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି ବାପା। ଆପଣ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ସତରେ। ସେବତୀ ଗାଁର ଝିଅ। ସେ ଏଇ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ। ଏଇଠୁ ହିଁ ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଗଢ଼ିପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେବତୀ ହସି ଉଠି କହିଲା, ମା, ସତରେ ତୁମେ ମହାନ। ଜେଜେ, ତୁମେ ଜୟ ଯବାନ। ନାଚି ନାଚି ଗୀତ ଗାଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବି, ନଈଧାରେ ବୁଲି ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳେ ତୋଟା ଗହଳେ ମୁଁ ଖେଳିବି, ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବି, ଦେବତା ପୂଜିବି, ମାନବ ସେବିବି, ଗାଁ ମାଟି ମୋର ସରଗପୁର ସେ, ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ଆମରି ଗାଁରେ ପଢ଼ିବି। ସେବତୀକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସୁଲୋଚନା, ଆଉ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି ଜେଜେବାପା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଅଧ୍ୟାପକ ମଳୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଗାଁରେ ପଢ଼ିବ ସେବତୀ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସେବତୀକୁ ସହରରେ ପଢ଼େଇ ଡାକ୍ତର କରିବାର ଦୁର୍ବାର ଇଚ୍ଛା ତା ମା ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଏ। ସହରରେ ପଢ଼େଇବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି କରେ। ହେଲେ ସେବତୀର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତା କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆଉ ଶେଷରେ ସେବତୀର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେବତୀର ପାଠପଢ଼ା ଗାଁରେ ହୁଏ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଯେ ସହରକୁ ଗଲେ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଅଧ୍ୟାପକ ମଳୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖେ ତେବେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।